দেখতে পাচ্ছ এখানে যে প্রেশার মিট রয়েছে, ভোকাল মিট রয়েছে, টোটালটাই ফিটিং হচ্ছে সামনে। তো এইগুলো সম্ভবত প্রেশার মিট, তারপরে এগুলো বোধহয় ভোকাল মিট, এই লম্বা লম্বাগুলো। তো বেস রয়েছে 1 2 3 4 इतना ही रहेगा, पुलिस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रहेगा। बिकॉज ऑफ प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्त है यहाँ पे, वो हटवा देता है, तो बीच में रुकवा के রয়েছে। এই সাইডেও এটিআই এর মানে বললো কি পাওয়ার মিউজিক আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, पावर म्यूजिक आमी दबा के खूब ভালোবাসি। তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। তো গাইস, তোমরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছো এবং আমিও, যে পাওয়ার মিউজিক কোথায়, পাওয়ার মিউজিকের ফিটিং ভিডিও আসছে না কেন, পাওয়ার মিউজিক কি ভাড়া ক্যান্সেল, পাওয়ার মিউজিক কি রোড শো হবে, নানান প্রশ্ন। কিন্তু শেষমেশ কিন্তু বন্ধুরা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, আজকের হয়তো 18 তারিখ কি 19 তারিখ এরকম হবে, তো পাওয়ার মিউজিক কিন্তু ফিটিং চলছে, আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছ। আর সেখানে কিন্তু এরকম ফিটিং এখন চলছে, হয়তো আজকে টেস্টিংও হতে পারে। তো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, আর আমিও সমস্ত কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করছি, কখন রোড শো হবে, কত বক্স লেগেছে, কী বৃত্তান্ত, কী প্রবলেম, সব কিছুই। তো চলিয়ে শুরু করতে হ্যাঁ। তো এই ভিডিওটা হিন্দিতেও হবে একটু একটু, আবার একটু একটু বাংলাতেও হবে। তো কারণ গোটা ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়া ওয়াইজ চলে ভিডিওটা, তার জন্যই। তো বন্ধুরা তোমরা হয়তো দেখবে যে আমাদের ওখানে সেটআপ ফিটিং হয়, দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়, তারপরে কিন্তু সেটআপ ফিটিং হয়। আর তাছাড়াও এখানটায় কিন্তু পুরো ওয়েল্ডিং করে কিন্তু সেটআপ ফিটিং করা হচ্ছে, পুরো ঝাল দেওয়া হচ্ছে লাইফ টাইমের জন্য, দেখতে পাচ্ছ এখানে। আর এখানে কিন্তু মেশিন সেটআপ ফিটিং চলছে। আর পাওয়ার মিউজিকের যারা রয়েছে তারা প্রত্যেকেই কিন্তু মানে পাওয়ার মিউজিকের যে মানে ড্রেস রয়েছে কমলা কালারের, এটা হচ্ছে এএসপি ক্যাবিনেটের একজন বিগ সদস্য। দা ভালো আছো? তো কখন এসছো? আমি এসছি অনেক দিন হয়ে গেল, প্রায় 5 দিন মতন হয়ে গেলাম। গাড়ি চালিয়ে এসছো? গাড়ি চালিয়ে তো 3 দিন গাড়ি চালিয়ে এসছি। কতটা কষ্ট হচ্ছে? বহুত কষ্ট হয়েছে, বহুত বলার বাইরে। রোড শো রানিং হলে কি বেরিয়ে যাবে না শেষ পর্যন্ত থাকবে? না না না, বেরিয়ে যাবো, আজ রাতেই বেরিয়ে যাবো, রানিং শুরু হওয়ার মতো। যেতে ওই 2 দিন 2.5 দিন মতন লাগবে। ভালো আছো? মোটামুটি আছি, তোমরা কেমন আছো বলো? ভালো। না, বহুত কষ্ট পেয়েছো। মুখে হাসি তো থাকবেই, বুঝতে পারছো, মুখে হাসি থাকবে, কিন্তু দেখেই বুঝতে পারছি যে কেমন আছো। হালাত খারাপ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ভিডিও করো। তো যাই হোক, দেখতে পাচ্ছ এখানে মেশিন সেটআপ ফিটিং হচ্ছে। মেশিন সেটআপে রয়েছে এটিআইয়ের সমস্ত মেশিন, এপারেও এটিআই রয়েছে 50+ সামথিং, আর ওপারে রেড কালারেরও এটিআই রয়েছে। এই সাইডেও এটিআইয়ের মানে আউজার মেশিন লাগছে, যেগুলো হয়তো টুইটার বানানো হবে। আর হাইটে বসে রয়েছে সমস্ত যে সদস্যগণ, তারা সমস্ত রয়েছে। আর এখানে ডিজি একটা, দুটো, সব ওপেন ডিজি একটা রয়েছে, এবার একটা রয়েছে। আর সামনে কিন্তু নানান মানে লাইটের স্ট্রাকচার পড়ে রয়েছে, এদিকে ওইদিকে আদার্স নানা জায়গা থেকে আরও স্ট্রাকচার রয়েছে। এখানে আরও মেশিন সেটআপ রয়েছে। এখানে অপারেটরদের কমলা ড্রেস দেওয়া রয়েছে। তো কেমন আছো? ভালো ভালো। আজকের কি টোটালি এটিআই নয়ন? আজকের কি টোটাল এটিআই? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো উত্তরপ্রদেশে এসে কেমন লাগছে? ভালো ভালো। পশ্চিমবঙ্গের থেকে কি আলাদা? কি আলাদা? ভাষা আলাদা, আবার কি আলাদা, আর চাল চলন। আচ্ছা, তুমি যখন হিন্দিতে বলছো যে দাদা এই জিনিসটা দাও, হিন্দিতে কিভাবে বলছো একটু যদি বলতে। ये दे दो भैया, भैया ये दे दो ये चीज। তুমি তো ভালোই হিন্দি শিখে গেছো কদিনে। তো জানি, বাইরে তো কাজ করেছি না। তো যাই হোক, এখন কিন্তু দেখতে পাচ্ছ এখানে যে প্রেশার মিট রয়েছে, ভোকাল মিট রয়েছে, টোটালটাই ফিটিং হচ্ছে সামনে। তো এইগুলো সম্ভবত প্রেশার মিট, তারপরে এগুলো বোধহয় ভোকাল মিট, এই লম্বা লম্বাগুলো। তো বেস রয়েছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, টোটাল 12টা বক্স কিন্তু আজকের রোড শোর জন্য রেডি করা হচ্ছে। আর এখানে আরও সমস্ত মেশিন সেটআপ রয়েছে। টোটালটাই কিন্তু ফিটিং হতো, কিন্তু অনেক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার কারণ কিন্তু সেটা ফিটিং করা সম্ভব হয়নি। আর আজকেই কিন্তু তোমাদের বন্ধুরা টেস্টিং ভিডিও হয়তো দেখাবো। আর এখানকার যারা রয়েছে কমিটির সদস্যবৃন্দ, সবার সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করব। তো बांग्ला में बोले कि हिंदी? हिंदी हिंदी हिंदी। बांग्ला समझ में नहीं आएगा? नहीं, बांग्ला नहीं आया समझ में। तो ये जो सेटअप बुकिंग हुआ था कितने दिन पहले? ये हुआ था 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले हुआ था बुक। अच्छा, तो आप लोग ये सेटअप लाने के लिए इतना परेशानी झेल रहे हो? हाँ जी, पूरी परेशानी झेल रहे हैं, पर ये है कि हमारे मेहमान हैं, पावर म्यूजिक हमारा मेहमान है भैया, तो उसकी तो करेंगे ही। अच्छा। और कर ही रहे हैं। हाँ, तो कब तक मतलब कब टेस्टिंग होने का बाद हुआ था और कब हो रहा है? टेस्टिंग के बाद 3 दिन पहले थी, पर 3 दिन बाद टेस्टिंग हो रही, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट हो गया था हमारे बीच में, और ये सब सीज हो गया था, माल पूरा सीज हो गया था। वो छुड़वाया है और अब वो करवा रहे हैं धीरे धीरे, सब सेटअप मंगवा के अब रिलीज करके
अब चलेंगे, यात्रा पूरी करेंगे। तो यात्रा कब तक चलेगा टेस्टिंग, मतलब ये रोड शो? यात्रा 23 तक चलेगी, टिल फ्रॉम टुमारो टिल 23। अच्छा, और पावर म्यूजिक का 12 पीस ही रहेगा? हाँ जी, इतना ही रहेगा, पुलिस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रहेगा। बिकॉज ऑफ प्रशासन बहुत ज़्यादा सख्त है यहाँ पे, वो हटवा देता है, तो बीच में रुकवा कर उतरवा देंगे वरना। और आप लोगों का जो कमेटी है उसका नाम क्या है? महाकाल कमेटी ब्रह्मपुरी, शारदा रोड, मेरठ। अच्छा, और आपका नाम? मेरा नाम मानव गोयल है, मेरा चैनल यूट्यूब चैनल मानव गोयल ब्लॉग्स के नाम से। अच्छा, आप भी यूट्यूब चैनल करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मुझे अभी बनवाया, मेरा भी बनवाया, 7-8 दिन पहले बनाया मैंने। अच्छा, दोस्तों ने बनवा दिया, कमेटी मेंबर्स ने, कि अपना भी चैनल होना चाहिए, तो वो हमने बनाया। पर उसका वही है थीम, पावर म्यूजिक। बस हम जाने पावर म्यूजिक के नाम से जा रहे हैं पर अब भी। तो आपका जो पर्सनालिटी है, और आप अगर यूट्यूब में आएंगे तो मतलब कम दिन में हो जाएगा जो कुछ भी होना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप पिछली साल भी कोई सेटअप था आप लोगों का? हाँ, पिछले साल था जी, रावण सेटअप था, न्यू रावण। अच्छा, तो उससे क्या एक्सपेक्ट किए थे, जो मिला है? हाँ, जो एक्सपेक्ट किया वो मिला भी है, पर प्रशासन बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, हमारा झगड़ा हो गया था बीच में, तो बीच में फिर बंद करना पड़ गया था, काफ़ी टाइम बंद रहा। पर अब ये चलेगा, पावर म्यूजिक चलेगा, फुल सपोर्ट से चलेगा जी। और बंगला, ये लोग जो कमेटी मेंबर आए हैं, ये लोग तो मतलब कमेटी मेंबर नहीं, ये जो डीजे वाले आए हैं, ये तो हर लोग बंगला ही बोलते हैं। और बंगला में अगर कुछ सिखाया आप लोगों को बंगला में? बंगला नहीं सिखाया हमें, पर कुछ लोग हैं जो इन्हें हिंदी आती है, बाकी बंगला में थोड़ा बहुत हमें आता था, आती है, मतलब समझ जाते हैं कोई बोलता है तो। अच्छा, तो एक चीज़ आती है, अमित को भालोबाची। हाँ, यही बोलना चाहिए था भैया, एक बार आप भी बोल दो। अमित को भालोबाची। भैया का तो गड़बड़ी हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भैया ये बोल दो कि पावर म्यूजिक आमी তোমাকে खूब ভালোবাসি। पावर म्यूजिक अमित के खूब भालोबाशी। एकदम एकदम, थैंक यू भैया। तो देख लिया भैया का प्यार पावर म्यूजिक के लिए। तो भैया लोग कितना मतलब बहुत परेशानी उठा के डीजे सेटअप मतलब फिटिंग करवा रहे हैं आज के दिन, और रोड शो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बने रहे इस चैनल पे, और कुछ दिन पहले हम लोग टेस्टिंग भी वीडियो लेके आएंगे, और हमने भी बहुत परेशानी झेली है इस सेटअप को दिखाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि हम लोग 12 तारीख से यहाँ पर रुके हैं, और मतलब काफ़ी कोशिश कर रहे थे इसको वीडियो दिखाने के लिए। तो थैंक यू। तो गाइस, यहाँ पर कोई बंगला मतलब भैया लोग आए हैं, तो उनसे पहले उनका एड्रेस पूछते हैं। कहाँ रहते हो भैया? हम बड़ला मुजफ्फरनगर में रहते हैं। और पावर म्यूजिक देखने कब आए हैं यहाँ पर? बहुत देर हो गई हमें, तो बहुत देर से आए हुए हैं हम यहाँ पे। तो ये जो पावर म्यूजिक सेटअप है, ये कहाँ क्या है मालूम है? नहीं, झारखंड का, वेस्ट बंगाल। झारखंड वेस्ट बंगाल एक ही है? नहीं, अलग अलग है। तो ये बंगला सेटअप है, ये ऑपरेटर्स हर लोग बंगला ही बोलते हैं। आपको बंगला आता है? नहीं, हिंदी आती है बस। अच्छा, तो पावर म्यूजिक का वीडियो वगैरह पहले देखो? बहुत वीडियो देखी है इसकी। और कैसे एक्साइटमेंट है इसको अभी टेस्टिंग में सामने एकदम फेस टू फेस देखने के लिए? अभी फ़िलहाल कुछ नहीं पता, 2025 में पहली बार आया है डीजे, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं पता इसका क्या होगा। अच्छा, अब पर देखने से लग रहा है बहुत बड़ा डीजे है, सेटअप बहुत बड़ा बनेगा उस हिसाब से, तो अच्छा ही होगा बस। अच्छा, तो टेस्टिंग तो अभी हो जाएगा कुछ देर पहले, और फिर तो आप मतलब महसूस कर ही सकते हो हाउस द जोश। डैंग सर। एकदम एकदम। और बंगला में अगर कुछ कहना है तो क्या क्या, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते? नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, तुम ये बोलो कि पावर म्यूजिक आमी তোমাকে অনেক ভালোবাসি, ये बोलो। पावर म्यूजिक আমি তোমাকে ভালোবাসি। एकदम एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। तो थैंक यू। তো গাইস, এই ভিডিওটা এখানে এন্ড করলাম। যারা পেজ থেকে দেখছেন পেজটাকে ফলো করে নিন, আর যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। কিছুক্ষণের মধ্যে টেস্টিং ভিডিও আসবে, আপনাদেরকে দেখাবো। এবং অনেক দিন ধরে এখানে সার্ভাইভ করছি, এক প্রকার ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ডের মতো পড়ে রয়েছি। অচেনা একটা জায়গা, অচেনা খাবার দাবার, মানে আনকমফোর্টেবল লাইফটাকে কীভাবে লিড করতে হয় হাসি মুখে, সেটাই কিন্তু এক প্রকার শিখেছি। আর জীবনের এটাই হয়তো একটা অঙ্গ। আপাতত এইটুকুই। সবাই ভালো থাকবেন, পাশে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ধন্যবাদ, টাটা।